बाबा के रंग ऐसे देखो तार रंग जोगुड़ा सब फाटी जाइछि ना सेडा उज्जवला कलर हे जाउछि। हां आया संगने दाख पानी दे केते रंग हे गना खाइले पाटी रंग समय हे दिबा। हाय गाइस नमस्कार आमे आपन केमिति अछंती मोरे कुड़ी चुआ जिबी आपन माने मोर हेतो जानंतु कुड़ी तोलिबा पाई जानंतु गछ बाकु जिबा अच्छा गछ बाकु जिबा। हम गछ बहुत कुड़ी आमे समते मिलसी के खाइबा। कायर को मामा आमु कुड़ी कुड़ी में मुझे कैसी ना बहुत कुड़ी अपन आसले खाई परिबे नो देनी देखन तो केते कुड़ी हेची कुड़ी तळे पड़ी जाइछि नै सनु। ये कुड़ी मीठा लगे ना खट्टा लगे? मीठा लगे तम सांग माननकु दबनी कुड़ी ना काहे की देबे वो नागी जाछ कोन पई रागिछ? कई मसन कथा हो नहीं ना मते कई शौक कई करू नहीं करू ना कमेंट करू ना कुआडे जाउछ सनु? सेबटे कोली पड़ीछि आण गोटे आण ले बाबा बहुत कोली पड़ीछि सांग माननकु बाटी दबा तम सांग माननकु तम सांग माननकु कुह तम घर को आसी कोली नेबे कुह कैमरा को अनै कुह हने सांग में आती के तमे कुड़ी न नहीं कि जेबो हां आकी बेना हाते को मा बेना ताना अम्मा एदे बाड़ी तो ले धरी ले नहीं जाओ रख तम पाखरे कुड़े के आ भीतर पूरा भलो भलो देखि कुड़ पड़ी बे सब सजा कर पड़ी जीव तळे रख हमरा आंब गछ हेची कोन हेची हमरा आंब गछ हेची हेती ओ सेठी हां तमे आंब खाइछ? हां आर अनेक गछ हेची अनेक गछ हेची हां आंब खाइबु गला आंब खाइबु ना आंब नहीं जा हम घर आसी को हम घर आसी नहीं जा मैं आइस आस ना तुलिया हमें कोरे हम आस तुम गोटे दियो शीघ्र शीघ्र गोटा जीवा घर को बाबा गछ आड़ू को देखाई न गछ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ କେତେ କୋଳି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ କୋଳି କିଣିଲି। ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ଭଲ କି ଧର। ଏ ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ। କେତେ କୋଳି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡିଥିଲେ କେତେ କୋଳି ହେଇଛି ଦେଖିଛ? ଡାକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେନି କୋଳି। ଡାକ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଳି ଖାଇବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ତାନେ କେମିତି ଖାଇବା ହେଉଛି। କୋଳି ଖିଆ ହବ ଦେଖିବା ତାନେ। ହ୍ୟାଲୋ ସୋନୁ ଆହୁରି କୋଳି ପଡ଼ିଛି ନା ବହୁତ। ଏଗୁଡ଼ା ନବନି? ପଡିଛି ହବନି ଆଉ। ହେଇ ଦେଖ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଛି। ହେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତିଆ ହେଇଛି ପୁରା ନନା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ? କଳା ହେଇଯାଇଛି ମିଠା ହଉଛି ପୁରା। ଚାଲ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚାଲ। ପାଣି ବ୍ୟାଗରେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦବା। ତା ଯଦି ବଳି ଲାଗି ଛପା ହେଇଯିବ। ତା ଦେହରେ କାଢିକି ରଖ। পুরি দাও তো, পুরি দাও। হাতে দেখা আর ମାନେ କୋଳି ସେତେ ନୁଳି ଗୁଳେଇକି ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇବ କୋଳିରେ? ହଁ ହଁ ପକାଅ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଲ। ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ ଲୁଣ ଲାଗିବ ଆଉ। ହଁ ହଉ ତାପରେ କଣ କରିବ? ବନାକି ଗୁଳେଇ ଦେମି। ଖାଲି ପାଣି କାଢି ଦେମି। ବାଟାରେ ଲୁଣ କରିକି ଖାଇବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆସିବେ ତମ ଘରକୁ। କୁହ ଡାକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଳି ଖାଇବା। ବେଶୀ ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇବାନି ନା। କିଏ କିଏ ଖାଇବ ସୋନୁ? ମା ମୁଁ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଏବେ ତମେ ମା ଆଉ ତମର 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇବ? ତମେ ଏକା ଖାଇପାରିବନି? ନା। ହଉ ମିଶି ଖାଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭଲ କି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇନି। ନମସ୍କାର।
पेट खराब हेनी सनु पेट खराब हेनी खाइले लुण दिखाई कि कोली एटा हैं जामुकोली तुम घरे ହେଇଛି एगुड़ा खाइले भल आ करनी लो माँ की रंग ହେଇଛି मंजी रे गछ हबो